जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा, कायनात क्यों रुक गई। शब मेराज के आने से पहले ये वाकया जरूर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकया मेराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है, जो चश्म ज़दन में बज़ाहिर रौनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में इसमें कितना वक्त लगा, ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामला का मुशाहदा कराया। वाक़या मेराज ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात है। अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हम्द तकदीस करना बंद कर दो। आज की रात मेरी अतात और बंदगी छोड़ दो, और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और जेवर से आरास्ता करो। मेरी फरमाबरदारी का किला अपने सर पर बांध लो। ऐ जिब्राइल, मेरा ये पैगाम मिकाईल को सुना दो कि रिज़्क का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वो सूर को कुछ देर के लिए मौकिफ कर दे। इजराइल से कह दो कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज करने से हाथ उठा लें। रिजवान से कह दो कि वो जन्नतुल फिरदौस की दर्जा बंदी करे। मालिक से कह दो कि दोज़ख को ताला लगा दे। खंद बरी की रूहों से कह दो कि आरास्ता और परास्ता हो जाएं, और जन्नत की महलों की छतों पर सफ बस्ता खड़े हो जाएं, और जन्नत के जो महल हैं उनकी छतों पर उस तरह से खड़े हों कि यूं मालूम हो जैसे सरबस्ता खड़े हैं। मशरिक से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं उनसे अजाब खत्म कर दिया जाए। आज की रात शब मेराज मेरे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। आज की इस वीडियो में वाक़या में मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान और हदीस और सीरत की रोशनी में बयान किया जाएगा। चश्म ज़दन में आलिम बाला का नक्शा बदल जाता है। हुक्म रब्बी हुआ, ए जिब्राइल, अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं, और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहनशाह को भी मुयस्सर तक न हुई होगी। मुयस्सर होना तो दूर की बात है, वो होगी, और देखना दूर की बात, सोची तक न होगी। उस सवारी का नाम बुराक है। तफसीर रूहुल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुराक पर कोई सवार नहीं हुआ। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पर कैफियत है। मुतालिया बिल्कुल साफ है। फिजाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात ऐस्ता ऐस्ता कैफ व निशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर सकूत और खामोशी का आलम तारी है। निस्फ शब गुजरने को है कि यका यक आसमानी दुनिया का दरवाजा खुलता है। अनवार और तजल्लियात के जलवे समेटे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के झरमट में जनती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतर कर हजरत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाते हैं, जहां माह नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महो ख्वाब हैं। आंखें बंद किए दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फिक्रमंद हैं कि मेराज के दूल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उस वक्त हुक्म रब्बी हुआ, ए मेरे जिब्राइल, मेरे महबूब के कदमों को चूम ले, ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आंख खुल जाए। उसी दिन के वास्ते मैंने तुझे काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम बढ़े और अपने होंठ महबूब दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए नाज से मस कर दिए। ये मंजर भी किस कदर हसीन होगा जब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फख्रे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के होंठों की ठंडक पाकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए हैं और दरियाफ्त करते हैं, ए जिब्राइल, कैसे आना हुआ। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाए बुजुर्ग बरतर की तरफ से बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले चलिए। जमीन से लेकर आसमानों तक सारी गुजरगाहों पर मुश्ताक दीद का हुजूम हाथ बांधे खड़ा है। मेराज नबूवत में ये बात दर्ज है, चुनाचे आपने सफर की तैयारी शुरू
شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس جگہ رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر ہے۔ بات ہے کہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا، یہ مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ یہ بھی معراج النبوت صفحہ نمبر 601 پر یہ بات درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں دم مرجان، سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشت زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے دور کعب اویزاں تھے۔ اس کی پریشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ سورۃ البنی اسرائیل کی یہ آیات کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دولہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور، نوریوں کی یہ نوری برات، فلک بوس پہاڑوں بے آب و بیان ریگستانوں کا پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے، یہاں سے وہ پھر معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، دربان نے پوچھا کون ہے جو آپ دیا؟ جبرائیل علیہ السلام دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرف آپ نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम और याहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। उस यादगार मुलाकात और आसमान के मलकूती मुशाहदात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरे आसमान की तरफ उठाया गया। तीसरे आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से कराई गई। तीसरे आसमान के मुशाहदात नूरानी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौथे आसमान पर पहुंचाया गया। चौथे आसमान पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से कराई गई। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज तय करते हुए पांचवें आसमान पर पहुंचे तो वहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की चश्मान मुकद्दस अश्कबार हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और रफ़त को देखकर रश्क के आंसू झलक पड़े। आपकी जुबान अक़दस से बेअख्तियार निकला कि खुदाए बुजुर्ग बरतर की ये वो बरगज़ीदा रसूल हैं जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत पर शर्फ अता किया गया है। मेरी उम्मत पर जैसे बुजुर्गी अता हुई है वही रसूल बरहक हैं जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत के मुकाबले में कसरत के साथ जन्नत में दाखिल किया गया। मेहमान जी चश्म हुजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तख्लीक में वाहिद हस्ती हैं जिब्राइल अमीन के साथ सिदरतुल मुंतहा तक सफर किया। इस मकाम पर अल्लाह ताला ने इंसानों को पांचें नमाज का तोहफा इनायत किया। मेराज का वाकया जिस रात पेश आया उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर मुकीम थे। आपने ये बात लोगों को बताई तो सब ने उसे हिलका लिया और मुशरिकीन ताना देने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात आसमान गए हैं। सब ने तरदीद की। फिर जब लोगों ने हजरत अबू बकर को उस वाकये के मुतालिक आगाह किया तो अबू बकर ने फौरन तस्दीक करते हुए कहा कि क्या ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है? लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल। अबू बकर ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है फिर तो सच है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस बात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मुतासिर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से पर्दे में बात करने का शर्फ हासिल किया जो और किसी को हासिल नहीं हुआ। कायनात की इस अफजल तरीन रात में अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजें बतौर तोहफा दी जिनकी तादाद बाद में कम करके 5 कर दी गई। अल्लाह पाक से दस्ते अदब गिरियोजारी इनकसारी से दुआ है हमें दीन का पैरोकार बनाए और हमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।